बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने रवां साल हज पॉलिसी से मुतालिक अहम ऐलान किया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक इस साल सिर्फ मखसूस वीज़ा और मुस्तकिल इकामा होल्डर्स ही हज की शहादत हासिल कर सकेंगे। वज़ारत हज व उम्रा के मुताबिक वो तमाम अफराद जो विजिट या वर्किंग वीज़ा के हामिल हैं इन्हें हज करने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा वज़ारत हज व उम्रा ने हज के लिए जाने वाले अफराद को कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाने की हिदायत की है। वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को हज करने की इजाजत नहीं होगी। जज़ान की एक कंपनी ने सालाना 13 मिलियन रियाल आमदनी महफूज बना ली। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि कई कंपनियों ने तिजारती पर्दापोशी की मोहलत से फ़ायदा उठाया है। अब ये कंपनियां अपनी कानूनी पोजीशन से फ़ायदा उठाने लगी हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने एक बयान में कहा है कि जज़ान की एक कंपनी ने जो एल्यूमीनियम और शीशे का काम कर रही है खुद को कानून के दायरे में लेकर आई है। जज़ान की ये कंपनी 14 साल तक इंसदाद तिजारती पर्दापोशी कानून की मुर्तकिब रही है। अब खुद को कानून के दायरे में लाकर जुर्मानों से बच गई है। उसका सारा कारोबार कानून के दायरे में आ गया है। सालाना आमदनी 13 मिलियन रियाल है। वज़ारत तिजारत ने बताया कि कंपनी ने अपनी सालाना आमदनी जो 13 मिलियन रियाल से ज़्यादा थी इस्लाह हाल करके महफूज कर ली है। अब कंपनी का सारा काम कानून के मुताबिक हो चुका है। बयान में कहा गया है कि कंपनी ने सऊदी और गैर मुल्की की शराकत से खुद को कानून के दायरे में शामिल किया है। अरामको के मजीद शेयर्स की फरोख्त का फैसला हुकूमत करेगी। सऊदी अरामको के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अमीरुल नासिर ने कहा है कि अरामको के मजीद शेयर्स की फरोख्त का फैसला हुकूमत करेगी। अल अरबिया नेट के मुताबिक एक बयान में उन्होंने कहा है कि अरामको अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत बढ़ाने के लिए काम कर रही है, ताहम आलमी रेगुलेटर्स और पॉलिसी साजों को ऑयल इंडस्ट्री के साथ ज्यादा बेहतर अंदाज में बातचीत की जरूरत है। अल इक्तिसादिया के मुताबिक अमीरुल नासिर ने कहा है कि इन्हें तवानाई की तलब में इजाफे के अच्छे आसार नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बैंकों, पॉलिसी साजों, इंतजामी इदारों और शुरका की जिम्मेदारी है कि वो तवानाई के शोबे में मजीद सरमायाकारी करें, वरना बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अमीनुल नासिर ने कहा है कि अरामको सरमायाकारी के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है, लेकिन तनहा अरामको की सरमायाकारी काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा है कि तेल की कीमतें कई वजह से बढ़ी हुई हैं। तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी पर बंदिशों की पॉलिसियाँ और हुकूमत अमली इसकी जिम्मेदार है। अमीनुल नासिर ने कहा है कि फिल वक्त 350 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुख्तसर और औस मुद्दती आलमी तलब पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव के लिए वजारत सेहत की जानिब से ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 8 माह कबल लगाई थी उनके लिए बूस्टर डोज लाजमी करार दी गई है। बूस्टर डोज न लगवाने वालों का तवक्कलना ऐप पर इम्यून का स्टेटस खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो किसी सरकारी या निजी इदारे के अलावा मार्केटों और अवामी मकामात पर भी नहीं जा सकते। वैक्सीन के हवाले से सफरी पाबंदियों के बारे में एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर दरियाफ्त किया है कि अमारात से आने वाले गैर मुल्की जिन्होंने बैरून मुमलिकत से वैक्सीन लगवाई है, क्या इन्हें सऊदी अरब आने पर करंटीना करना पड़ेगा या नहीं। इस पर जवाजात का कहना था कि वजारत सेहत के जवाबित के मुताबिक मुमलिकत आने वाले ऐसे अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें मुमलिकत में लगवाई हैं इन्हें मुमलिकत आने के बाद करंटीना की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने मुमलिकत में वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई वो सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन करंटीना करेंगे। ऐसे मुसाफिरों को मुमलिकत आते ही PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि करंटीना के 5वें रोज़ भी PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर करंटीना खत्म किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से मुमलिकत में कोरोना से बचाव के लिए फाइजर, एस्ट्राज़ेनेका, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन लगाई जा रही हैं। साइनोविक और साइनोफार्म वैक्सीन जिन्हें आलमी इदारा सेहत ने मंजूर किया हुआ है, सऊदी वज़ारत सेहत ने उनकी भी इजाज़त दी हुई है, ताहम इन्हें दीगर ममालिक में लगाया जा रहा है। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुमलिकत में वैक्सीन न लगवाने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब आने के बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है, जिसके बाद तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून होता है।
ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا ہے کہ وہ ویکسین کی دوسری خوراک لگوائے 3 ماہ گزرے ہیں، بوسٹر ڈوز کے بغیر بیرون مملکت سفر کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سفر سے زیادہ 48 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ اور کارآمد خروج عہدہ درکار ہوگا۔ واضح ہے کہ وزارت صحت کے ضوابط کے تحت ایسے افراد جنہوں نے ویکسین کی دوسری خوراک 8 ماہ قبل لگوائی تھی، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ جو افراد بوسٹر ڈوز کے اہل نہیں ہیں، ان کا توکل نہ پر سٹیٹس امیون ہوتا ہے۔ بوسٹر ڈوز لگانے کے لیے توکل نہ یا صحتی ایپ پر اپوائنٹمنٹ حاصل کرنی ہوتی ہے۔ پیشگی وقت حاصل کرنے کے بعد مقررہ ٹائم پر سینٹر پہنچ کر ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگائی جاتی ہے۔ ایسے افراد جو بوسٹر ڈوز کے اہل نہیں ہیں، ان پر سفری پابندی کے لیے بوسٹر ڈوز کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم انہیں سفر سے 48 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا۔ حشیش اور نشہ آور گولیاں ذخیرہ کرنے والے 6 سعودی گرفتار۔ سعودی عرب میں محکمہ انسداد منشیات کے افسران نے جازان ریجن کی الدائر کمشنری سے 101 کلو گرام حشیش اور نشہ آور گولیاں ذخیرہ کرنے اور ان کی مارکیٹنگ کرنے والے 6 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انسداد منشیات کے ترجمان نے کہا ہے کہ محکمے کے افسران کو اطلاع ملی تھی کہ مقامی شہری حشیش اور نشہ آور گولیوں کی مارکیٹنگ اور انہیں ذخیرہ کرنے کے جرائم میں ملوث ہیں۔ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ انسداد منشیات کے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے 3 پسٹل اور ان کی گولیاں بھی برآمد ہوئی ہیں۔ ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ النماس میں سعودی نے زرعی فارم کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ سعودی نوجوان صالح الجلان نے جنوبی سعودی عرب کے النماس میں منفرد کارنامہ انجام دے کر آباء و اجداد کے عزم و حوصلے کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ ماضی قدیم میں النماس کے باشندوں کا گزر بسر کھیتی باڑی پر تھا۔ العربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے الجلان نے کہا کہ ہمارے بزرگ کھیتی باڑی اور مویشیوں کی افزائش پر گزر بسر کرتے تھے۔ میں اپنے بزرگوں کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں لگا ہوا ہوں۔ الجلان نے کہا کہ گرین سعودی عرب انیشیٹو سے آگے بڑھنے کا تصور لے کر میں نے النماس میں زرعی فارم کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ الجلان نے بتایا کہ کھیتی باڑی بڑا معتبر اور قابل قدر کام ہے۔ کاشتکار کی کھیتی باڑی سے انسان، جانور اور پرندے سب روزی حاصل کرتے ہیں۔ اسٹرابری کی کاشت کر رہا ہوں، اسے بچے بھی پسند کرتے ہیں اور بڑے بھی۔ میں نے یہ دیکھ کر کہ ہمارے یہاں اس کی پیداواری مقدار معمولی ہے، میں نے ایسی زرخیز زمینوں کا مطالعہ کیا جہاں اس کی کاشت بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے۔ وہاں سے میں نے اسٹرابری کی پیداوار بڑھانے کے لیے درکار ماحول کا پتہ لگایا اور اس کا تجربہ النماس میں کیا ہے۔ الجلان نے بتایا کہ ہمارے یہاں گندم اور جو کی کاشت کے لیے بارش پر انحصار کیا جاتا تھا، اب جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے آبپاشی کا مسئلہ بہتر کر لیا گیا ہے۔ اسٹرابری کے پودوں کو مناسب وقت پر درآمد کر کے اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں ان کی شجر کاری کی جا رہی ہے جو کامیاب ہے۔ الجلان نے بتایا کہ تجربات کے بعد بلیک بیری کی کاشت بھی کامیابی سے ہونے لگی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔